and welcome to Goa News Now. Well, today I am at a place that is itself is a khatara. In Hindi we have a term khatara. Khatara means kandam. I think that the place where we are, it's actually a kandam. Kandam because things have been promised but nothing has been done. And हे कित्याक म्हणचें पडटा ह्या 2 म्हयने जस्ट 2 months बिफोर, सो इट्स 60 days. 2 म्हयने पयलीं गोवा न्यूजान हांगात येवन थोडेशे इश्यूज हायलायट केल्ले. हेतू आसलेलो की बारीक सारीक इश्यू आसता पळय ते फॉर दी बेनिफीट ऑफ द पीपल दॅट कॅन बी एड्रेस्ड. आमकां बरे भाशणां दिल्लीं, नेता आयिल्ले. One among them is very good friend of mine also. Now he is not the part of this corporation, so now he won't say anything. But भाशणां दिल्ली, आश्वासनां दिल्ली. कितें केलें? चला पळया, दाखयता तुमकां मुद्दम. परत एकदा आय एम एट कदंबा बस स्टैंड, वास्कोज कदंबा बस स्टैंड. अच्छा है ना? बस स्टैंड अच्छा है ना? नहीं क्यों? क्या है इधर सुविधा क्या ही नहीं है. अरे बहुत अच्छा सुविधा है, देखो ना कैसा बैठते हैं आप. हाँ? ये क्या है देखो ये सब इधर क्या प्रॉब्लम है इधर? अच्छा तो है. पूरा अब पूरा घास हो गया इधर. क्या कुत्ते बित्ते सब जानवर भी फिरता है, घूमता है. बहुत दिक्कत है सब. ये इधर का कुछ व्यवस्था अच्छा नहीं है. नहीं दिख रहा है, वो लोग बोलते हैं अच्छा है ना. अच्छा नहीं है सर. क्या भी कुछ भी सुविधा नहीं. पक्का अच्छा नहीं है. हाँ, पक्का अच्छा नहीं है. बाकी कौन सा तो दूसरी जगह पे ऐसा डेवलपमेंट हो गया है. कर्नाटक में जाओ, इधर भी जाओ. वो ठीक है, लेकिन ये देखो ना, ये उल्टा उल्टा करके उल्टा आपके अच्छा सहूलियत के लिए बैठने के लिए दिया है. ब्लॉक करके रख दिया है. जो बस स्टैंड का जो यह है ना प्लेटफॉर्म पे बैठने के लिए आदमी को, वो भी सब ब्लॉक करके रख दिया है. ब्लॉक नहीं, वो काम बोल रहे हैं करेंगे. भी बहुत बड़ा है सर. वो बोल रहे हैं काम करेंगे. कब होगा वो अभी ना, और बस स्टैंड में पता नहीं कचरा कब भी बहुत होगा. पड़ा है ना. वो सब लेटरिन बेटरिन का, वो सब कचरा बिचरा बहुत ढेर सब इधर ये डाल दिया है. Well, today I am feeling little annoyed. Purposely. Not because of any other reasons, but because हे जेन्ना आमचे जे पॉलिटिकल लिडर्स आहा जे आश्वासनां दिता, हे कित्याक करना तें कांयच खबर ना. हे आश्वासनां दिली जाल्यार हे केन्ना काबार करतले. आनी मुद्दम सांगपाक सोदता, आय एम एट दीस कदंबा स्टँड अगेन फॉर सेकंड टायम. आनी हे जे सेकंड टायम आहा, आय एम हेयर टू मेक अ रिव्यू स्टोरी. बिकॉज आमी जेन्ना हेजे पयली स्टोरी केल्ले, मुद्दम दाखोवपाक सोदताले तेन्ना की हांगा परिस्थिती बरी ना. आमकां आश्वासनां दिल्ली. वन ऑफ द थिंग वॉज ऑफ दीस एरिया, हांगाचे रोड सारके ना म्हणून people have a problem. So I understand that area will take time because full soling करून तेका hot mixing करपाक जाय. So okay, it is understood. But तेजे भायर आमचे वास्कोचे एकमेव म्हणटा पळय बस स्टँड, हेजी दुर्दशा कित्याक करून सोडलेले आसा. आनी हांव नको, हेजे पयलीं जेन्ना आमी उलयताले खुबशे टायम आमी दाखयल्ले सुद्दां हे की हांगा बारीक थोडेशेच इश्यूज जाय, थोडेशे फेसिलिटीज जाय. हांकां 1-2 म्हयने पयलीं हांगा येयल्लो, हांचे जे परिस्थिती आहा आयज तशेंच आसा. हे आयज हे आख्खे जे कदंबाचे ड्रायव्हर आसा, म्हाका दिसता 100 वयर बसी हांगासून चलता आसतली. वो एकमेव सीट आहा तांकां. वो हांगा जे स्टाफ आहा पळय तांकां उबे रावपाक जाय, तांकां बसपाची सोय ना. उदकाचे तरी सोडूनच दी. आनी हें अशेंच चालू आसा. 2 म्हयने पयलीं आमचे लिडर हांगा दिपक नायक आयिल्ले, तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें, आश्वासनां दिल्ली की हे हांगा बेगीनचे बेगीन पावसा पयलीं कितें जातलें. पण कितें कांय जाल्लें आहा तें दाखयता तुमकां. 2 म्हयने 60 days हॅज हॅपन्ड बिफोर आय हॅड मेड दीस स्टोरी. मुद्दम सांगपाक सोदता, हे पळोवंक शकता तुमी. पीपल आर स्टँडींग. वेन यू कम टू अ बस स्टँड यू वॉन्ट टू गेट समवेअर रिलॅक्स. पळया कितलें रिलॅक्सेशन आसा हांगा. गरमीचो दीस आसा, इट्स मे, एंड इन द मंथ ऑफ मे हांगा जे सुविधा आसा ते मुद्दम पळया. बसपाक सुद्दां जागो ना. शी इज स्टँडींग विथ द बेबीज. आनी आमी मुद्दम एकूच सांगपाक सोदता, जेन्ना आमी एक बारीकशें रिक्वेस्ट केल्ले की सर प्लीज पूट सम मोर बेंचेस, लोकांक मातसो हांगा बसपाक प्रॉब्लम जाता. तेंच्यांनी आमकां आश्वासनां दिल्ली की ते करतले. बेंच सोडूनच दिया. एक फॅन सांगलेले, गरमीचो दीस, फॅन खंय आहा. आय थिंक
instead of these leaders who wants to take उतरां सुटना पब्लिसिटी स्टंट जे करता पळय ते सोडून खरेखर काम केल्लें जाल्यार कितें तरी करपाक जाय आसलेलें. हांवें हे इशू वास्कोचे आमदाराकूय सांगलेले. वास्कोचो आमदार दाजी सालकर तेणी सुद्दां प्रॉमीस केल्लें की हांगा कितें ना कितें बेगीन करतलो. तेन्ना दीपक नायक वॉज अ चेअरमॅन. आय एम सॉरी टू से इशू इज स्टक इन द सेम मॅनर वेअर इट वॉज अर्लियर. दिस एग्रेसिव रिपोर्टिंग इज बिकॉज 60 days हॅव पास्ड. 60 दीस लागता एक कामा खातीर, एक बेंच घालपाक. Is this the way we are really keeping eyes on this people who are having helm of the affairs? हांकांच विचारा. बरें आहा सुविधा हांगा बसपाक? बरें आहा? गरमी आहा? फॅन बीन आहा हांगा? कितें आसा सुविधा? These are all common people. Please understand, these political leaders, please understand that this is not the way you should keep the people to suffer. अच्छा है मैडम, यहाँ पे अच्छा लगता है बैठना? दिख रहा है कुछ? हाँ, आपको अच्छा लग रहा है? आपको अच्छा लग रहा है? फैन वैन है कुछ अच्छा? इधर कुछ दिख रहा है? बस स्टैंड जैसा दिखता है? दिखता है? This is what I wanted to say. When people are suffering, these political leaders are making all tall claims but do nothing on the ground. Why? And when they come on the camera, they make announcement but they don't do anything. This is much more, irritating thing, that even after 60 days, honeymoon period kabar. Baba sarkar जाऊन कितले दीस झाले आता at least do something for the people. Basic amenity. दोन फॅन लावपाक शकना तुम्ही? It is really hot sun. आणि वयल्यान गर्मी पडटा. यू कैन आस्क एनीबडी, बेटा आप किधर जा रहे हैं? कर्नाटका जा रहा है. इधर गर्मी है या अच्छा ठंडा है? गर्मी बहुत और फैन भी नहीं है ना. सी, इवन अ स्मॉल बॉय नोज द प्रॉब्लम. And why we are creating problems for everybody who are coming here? Not 1, 2. You can check the records. There are more than 2,000 to 3,000 people travel from this area in the morning. Similarly in the afternoon. And this has happened, this has been happening, and I don't know when this problem will be solved. One small request of making some basic arrangement has been denied. And for whose? These people are suffering. अच्छा है मैडम, आपको लगता है अच्छा है? You are a student? अच्छा लगता? It's okay here? No, it's not good. Huh? You find this bus stand as a bus stand or a what? No, it doesn't look like a bus stand. It's just an open area where buses stand. This is one of the A-class city, Vasco. Do you think that this A-class city have this kind of arrangement should have? No. You know why I am trying to get this kind of reaction for few leaders who have been promising things to understand that yes, the people are suffering. Nobody is going to reach out to you, and we journalists have to open your eyes, because you people don't understand the problem, apathy and the issues faced by the people. आप लोग किधर से आए? कर्नाटक से आया. कर्नाटक से. बस ड्राइवर है? अच्छा, सुविधा मिल गया आपको कुछ इधर? कुछ है? हिंदी मालूम. अच्छा, कुछ है सुविधा इधर बैठने का? नहीं सर. किधर बैठा है? ये बैठने को दिया है ना आपको, लकड़ी का काट के? तो सोने के नहीं, कुछ नहीं सर. गाड़ी में ही सोना. गाड़ी में सोना. आपको क्या लगता है? कर्नाटक का क्या नहीं, कैसा अच्छा बैठने को जगह दिया? देखो इस पे आराम से बैठने का डेली धूप में. अच्छा है ये. आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक, दिस इज नॉट sarcastic, but this is a real problem faced by the people. I believe that now this is a high time. This kind of aggressive reporting, if you all want, we will be doing it, because this is a high time that you people promise. Initially we thought that you required some time, so we said okay, but time is how much? Just few fans. हां, आता पावस येतले थोड्या दिसांनी, हांगा गळटले वयल्यान. कोण रावतलो हांगा? Anybody will be, whoever comes here will have a problem, and then you people will again come, give an assurance and go back, and then do nothing.
This is the real problem here at this Vasco's Kadamba bus stand. आम्ही म्हाका दिसता हे बस स्टँड करता म्हणून पाडूच घालून सोडला. इन्स्टेड ऑफ हॅविंग अ बस स्टँड दे शूड हॅव मेड इट अ ओपन एरिया. ॲटलिस्ट कितें तरी बरें जाता आहले. जे टॉयलेट फॅसिलिटी आहले तेही काबार केले, कॅन्टीन फॅसिलिटी आहले तेही काबार केले, सिटींग फॅसिलिटी आहले तेही काबार केले, रोड तरी नात. आणि दिस इज नाव इट डजंट लुक्स लाइक अ बस स्टैंड. ये अच्छा बस स्टैंड है भैया? यार बच्चे नहीं हाँ, नहीं you ask anybody. I'm inviting those people, those leaders to come here and ask one single person one good thing about this bus stand, and if anybody says yes, then we will definitely try to highlight that person's thinking why he is saying yes it is a good bus stand. कित्याक करता हें हांव नको. Seriously, just today also it is right at 9:30. I am sweating. All these people who are sitting here are facing the heat. After 12 what will happen you only don't know. This kind of situation is prevailing here, and this will continue because our leaders makes only assurance. I again know that there will be another assurance, but I really request that at least before rains do something at this patch, because there are so many people sitting here. Don't make announcement, don't make promises and make things look like it has nothing to do with the people. तुमचे कामां जाता जेन्ना तुम्ही खरेखर रस्त्यार कितें करता, जाग्यार तुम्ही प्रॉमिसी करता पण कांयच करना, म्हणून हे एग्रेसीव रिपोर्टिंग करपाची पाळी येयलेली आसा. आय एक्चुअली वॉन्टेड टू गीव मोर टायम, बट पावस येता म्हणून आनी तुमी सांगलेले पावसा पयलीं करता म्हणून हांवें कांय तुलोवना. 60 days हॅव पास आनी तेजे उपरांतूय तुमी कांय करना जाल्यार नाव इट्स हाय टायम. सिन्स द इश्यू वॉज इम्पॉर्टंट, म्हाका दिसलें की खंय तरी जे आदले केटीसीचे चेअरमॅन आणि एक्स चेअरपर्सन सिटींग काउन्सिलर दीपक नायक तेंचे कडेन उलोवया. कित्याक दीपक नायक वॉज द वन हू हॅड गिवन मी दी एश्युरन्स दॅट ही वील डू एवरीथींग टू एन्श्योर दॅट हे जाग्यार कदंबाचे जाग्यार लायटी आनी एटलीस्ट फॅन्स अँड सिटींग अरेंजमेंट्स वील बी डन. बाकीचे व्हडले काम तरी इन फेज वायज जातले, पण खरेखर जावना. दूख दिसता. दीपक बाब, खरेखर तुमकां दूख दिसता की दिसना की काम जावना आनी आतां लोकांक त्रास पडटा? काम जावंक ना अशें म्हणटा एडमीट जाता आनी त्रासूय जाता, दूख दिसताय. पूण खरें आसा जशें हांवें तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलेलो, चेअरमॅन TC आसलो, तेन्ना आमी ऑलरेडी इंजिनियराक घेवन आमी एस्टिमेट केल्लो आसा. आमी ते बस स्टँडाचेर जे बस स्टँड एक्जिस्टींग सद्या आसा त्या जाग्याचेर आमी फूल फॅन लावपाचो एस्टिमेट काडलेलो आसा. तांकां सिटींग अरेंजमेंट करपाचो एस्टिमेट काडलेलो आसा. इतलेंच न्हू जाल्यार जे इंटरस्टेटीचे भायले येता जे ड्रायव्हर येता तांकां रेस्ट रूम आमी केल्लो आसा, आयडेंटिफाय केला. इतलेंच न्हू जाल्यार थंयसर आमी वॉशरूम म्हणजे थंयसर टॉयलेट सारकी नासलेली फॉर लेडीज ती आमी केल्लेली आसा आनी ते ऑलरेडी एस्टिमेट केल्लो आसा. आतां एस्टिमेट करून हांव तेच्या फाटल्यान लागलेलो, जशें तुमचे कडेन बायट दिली आपण हांव त्याच्या कामा फाटल्यान लागलेलो आनी तें काम ऑलमोस्ट फायनलायज आसलेलें. आनी इतलेंच न्हू जाल्यार जितलें सरावंडींग जो हॉट मिक्स आसा तो हॉट मिक्स सुद्दां विथ द हेल्प ऑफ आमचो MLA बाब दाजी सरकाराक मेळून आमी तो CMA कडसून एप्रुवल घेतलेलो आसा की तो टेंडर करपाचो म्हणून हॉट मिक्स. आनी तो हे 4 तारखेक ऑलरेडी टेंडर ओपन जाल्लेलें आसा आनी कोणा तरी एका कॉन्ट्रॅक्टराक अलॉट जाला. आनी तो हॉट मिक्स आहा पळय, इतलीं वर्सां बंद पडलेलो आहा पळय, तुमकां सांगूं सोदता हांव येता त्या विका भितर म्हाका दिसता तो काम चालू जातलें. बिफोर रेन्स तो हॉट मिक्स चालू जातलें. हें प्रायोरिटीचेर आहा. फक्त डिले जावपाक कारण आहा की ते सिंगल टेंडर जालां आसतलें म्हणून तो मातशें डिले जाला. कित्याक खबर म्हाका, आमी 2 दीस पयलींच हांव आनी MLA बाब CMA कडेन वचून मेळोन आमी तो हॉट मिक्स करपाचो प्रयास केल्लो आहा. ताका वकाळो दिवपाक लागून आमी ट्राय करता आनी तें जालो, ऑलमोस्ट फायनलायज जाल्लो आसा. बिसायड दॅट जे तुमी म्हटलेले पळय लोकल्सांक बसोंक हांगा त्रास जाता ते ऑलरेडी हांवें केल्लेले आसा. आमचो नेवो आतां उल्हास बाब आसा, उल्हास तुयेकर बाबा न्यू चेअरमॅन आसा. म्हाका खात्री आसा तो काम करून घेतलो. कित्याक आमकां वास्कोन पयलीं आमच्यो इलेक्ट्रिकल बसीस नासलेल्यो, त्यो सुद्दां आमी प्रायोरिटीचेर तेन्ना ठरलेल्यो की करपाक जाय म्हणून. तेन्ना बसी कमी आसलेल्यो. तर बसी येयल्या उपरांत आमच्या न्यू चेअरमॅनान रोखडोच आमकां वास्को बसीस घातले आनी आमी पयले तेचो वास्को सद्या न्यू इलेक्ट्रिकल बसीस चालू आसा. आतां कशें मातशें डिले जाला पूण मातशें म्हाका एक गॅरंटी आहा, विश्वास आसा. आमचे जे मॅनेजींग डिरेक्टर आसूं की GM आसूं, आमचे स्टाफ आसा, तांकां सगळें खबर आसा की कदंबाच्या वास्को बस स्टँडाचेर कितें तरी करपाक जाय
आनी म्हाका दिसता आमचो न्यू चेअरमॅन आहा पळय तो 100% हें काम कंप्लीट करून घेतलो. म्हाका दिसता एकूच रिक्वेस्ट करपाक जाय, म्हाका ती पावसा पयलीं करपाक जाय. हालीं हांव कदंबान वचोंकूय ना. मंडे हांव स्पेशली आतां तुमी हांगा येयल्या म्हणून हांव स्पेशली तें काम फॉलोअप करपाक घेतलो आनी आमचे न्यू चेअरमॅन जो आहा पळय तेजे कडसून तें काम करून घेता. दीपक बाग राग धर नाका, पण हे जातले खरेखर जातले की हे परत आणि हेजे उपरांत आमी आनी अनदर डेट्स वी विल सी, बिकॉज वी हॅव इट्स रियली हर्ट्स वेन वी गो टू द सायड. लिडर तुमचे सारके लिडर येता, आश्वासनां दिता, मागीर डिले जाता. बारीक बारीक गोश्टी यू नो. आय वॉज टेलिंग अबाउट 2-3 फॅन्स आनी मागीर बसपाचे बेंचीस ना जाल्यार टेबल कितें तरी दिवपाक शकताले चेअर्स, पण ते बारीक बारीक गोश्टी जर इफ वी कांट प्रोवायड, पीपल आर सफरींग अँड दे टेक बॅक दी यू नो रॉंग इमेज ऑफ गोवा. आयज हांवें सकाळीं जेन्ना लोकां कडेन उलयतालो तेंकां ते म्हणटाले कर्नाटकान बारीक बारीक बस स्टँड्स आसा पळय विलेजीन तें बरें आहा, हांगा बारीक बारीक सुविधाच ना. हें जावचें न्ही. अशें कितें तरी मातसो प्लीज पॉलिटिशियनांनी हेजे बाबतींत मातसो लक्ष घालचें की आश्वासनां दिता जाल्यार ते टायम बाउंड आसपाक जाय. हे हितून टायम बाउंड आसतलो. आयज तुका सांगूं सोदता वास्को जो बस स्टँडाचेर कितले लोकांक त्रास जाता पळय तो हांव लोकल आसल्या कारणान म्हाका खबर आसा. आनी तो प्रायोरिटीचेर आमी सगळे घेतलेले पॉयंट्स, म्हणजे फॅन म्हण बाकी कितें डेली नेसेसिटी कितें आहा पळय ते आमी घेतलेले आनी म्हाका प्रायोरिटीचेर करपाक जाय आसलेलें. आयज खंयसर तरी हांव चेअरमॅन ना आतां चेअरमॅन आमचो दुसरो आमदार बाब उल्हास तुयेकर आसा, तेजे सुद्दां प्रायोरिटीज आपले कितें विजन आसतलें तेजेर कितें आसतलें, पूण वास्कोचें कितें आहा पळय तेका म्हाका बरें स्पश्टपणे मांडपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा हांव 100% तेजे कडसून काम करून घेतलो आनी तो काम करपी मनीस. आनी तुवें जशें म्हटलें की आतां हे सेकंड टायम आश्वासन दिता काय म्हणून, आमी आश्वासन दिना, आमी प्रॅक्टिकल काम करपाची आमकां उमेद आसा. हांव अशी कोण ना आतां BJPचो मंडळ अध्यक्ष आसल्या कारणान हांव 100% वास्कोच्या लोकांच्या हिता खातीर हो हॉटमिक्स रोड आमचे MLA घेवन तितलेंच न्हू जाल्यार आमचे जे नेसेसिटी कितें बस स्टँडाचेर आहा पळय हांव पर्सनली फॉलोअप करतलो. आनी मदीं आतां एक 8-10 दीस हांव सुद्दां वचोंक नासलो कदंबान कितें करपाचो, पूण आतां तुमी हाडले नदरेन हांव वचोन आमच्या वास्कोच्या लोकांक लागून तांकां त्रास जावपाक जायना हेका लागून 100% हांव न्यू चेअरमॅना कडसून हांव काम करून घेतलो वास्को बस स्टँडाचें. थँक्यू व्हेरी मच दीपक बाब. हे अशें जालें जाल्यार खरेखर बरी गजाल जातली, बिकॉज पीपल आर सफरींग. इट इज अ रियल नीड दॅट हे पावसा पयलीं जे थंय प्रॉब्लम आसा ते सुटावो जावचे, कित्याक खूब प्रॉब्लम आसा आनी इट्स नॉट 1 day 2 day, इट हॅज बीन हॅपनिंग सिन्स लाँग. कांय कारणां खातीर बस स्टँडूय जावं ना, आतां जे बारीक फॅसिलिटी आहात तेय मातसो ना. सो ते जाग्यार काम जावचें अशी लोकांची मागणी आहा, हें पुराव जावचें अशी आमचीय मागणी आहा. करतले आतां म्हाका विश्वास दिसता, पण इट शूड नॉट हॅपन दॅट अगेन सिन्स यू आर ऑल्सो अ गुड फ्रेंड तुमचेच बद्दल उलोवपाक बरें दिसपा ना. सो इट शूड नॉट हॅपन. ना केन्नाच जावचें ना. आनी कशें आहा, समज आयज त्या पोजिशनाचेर हांव काय ना, आयज समज हांव आसलेलो जाल्यार तुमी म्हाका ब्लेम करूं शकताले. आयज तुका हांव वचून तुमी पळोवंक शकता जशे टायम म्हाका खूब शॉर्ट टायम घाल्लेलो आनी त्या शॉर्ट टायमाच्यान खूब कामां केल्लेलीं आसा. तुमकां जाल्यार हांगालीच वास्कोचीच न्हू जाल्यार खुबशीं कामां केल्लेलीं आसा. त्या इवन हे जे एस्टिमेट केल्लेलो आसा तुमी जे हांव हांगा रावता तुमी वचून पळोवंक शकता. हांवें थंय ऑलरेडी केल्लेलें तयारी केल्लेली आसा. कारणाक लागून ते उरले आसतल्यो त्यो हांव फुडल्या विकान फॉलोअप करून घेतलो आनी पावसा पयलीं कंप्लीट करपाक ट्राय करता. Thank you very much for your assurance. I understand that this will be concrete assurance. जातले अशें आमच्याही आशा आसा. Keep watching Goa News now.